ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରପର୍ଟି କାହିଁକି ପକେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଗରିବ ଯିଏ ଦାନ ଦେଇଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମାନେ ତ ଗରିବ को दान देबा हिंदू ଆଉ ଦାନ ଆଣିକି ଆପଣ କାମରେ କାହିଁ ଲଗଉ हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन निर्विशेषରେ ଆପଣ वकफ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲାଗିବ ହଁ जेहेतु एटा गोटे रिलीजियस जिनिस आपण ता देरे मदरसा करिवे किंबा कोन करिवे आगुर भी समिति सब हेतिले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अछि एगुडा सब अछि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अछि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मुस्लिम पिला पाठ पढुछु अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदू पिला पाठ पढुछन्ती जामिया लेनेवार सब मेर पढुछन्ती हैदराबाद यूनिवर्सिटी गोटे होतला अधिका थिले माने मुस्लिम ले हिंदू भी सीछन एई जिनिस रे एई सब भली जिनिसटा चलिया कथा समस्त को बुझिया कथा आ जदि गोटे नियम आसी ताकू बुद्धिजीवी माने सेतरे हस्तक्षेप करी सरकार को जदि कोन से प्रॉब्लम सरकार सहित आलोचना करी तादरे गुडा भलो अछि किंतु आपनको मत होची जे वाकफ वर्तमान जो फॉर्मेट रे आछि तादरा लाभ केतेटा गोटे दिटा जिनिस अछि तादरे गोटे दिटा जिनिस अछि जेमिति माने हमर कलेक्टर डिसाइड करिवे कलेक्टर जदि कलेक्टर तो समस्तंकर कलेक्टर हिंदूंकर कलेक्टर मुस्लिमकर जदि वन साइडेड डिसीजन लेले कारण से हिंदू नहीं सेटा नो सेटा कलेक्टर तो कलेक्टर सरकारी नियम को सेटा नो सर सुनंतु मु जेते बेले ए जो मु हमर गोटे सीए इंस्टीट्यूट रे पाठ पढुथिले ए एबे 2-3 वर्ष ला जाउनी सेठी मुस्लिम पिला मन होंतु मु हिंदू पिला को बेसी नंबर दे दिछि एमिति कथा हां तले केमति हो मु कोन खाता देखि कि हिंदू मुस्लिम देखि नंबर देउथिली जे भलो गला ताको अधिक नंबर दे नै वंस आपण सरकारी संस्था भीतर अछंती आपण सरकारी नियम अनुसार निष्पत्ति शुणु से जहाँ भी हो आजिकल का समाज रे गोटे परसेप्शन एमती हेलानी जे मु जदि मुस्लिम मुस्लिम को फेवर करिवि आपण जदि अन्य कम्युनिटी अन्य कम्युनिटी फेवर एटा मुस्लिम कम्युनिटी या भाबुची जे कलेक्टर जदि हम बरे नथला लोक भाबुचन एमती लोक भाबुचन जदि एमती हुए माने दाई सुनु आ गोटे जिंस आपण दर्शक पई कहबी आजिर दिन रे इंडिया भितरे मुस्लिम मानक पई फाइट करछन हिंदू मान मुस्लिम को कहीं फाइट करियो देखिबे ने जणे दि जण अछन जण जानि कि से माने ठे कि चलौछन फाइट के करूचे मुस्लिम अधिकार पाई मुस्लिम पाई हिंदू माने करछन जदि चैनल फैन अछि सब अछि एई आपण एई प्रोग्राम टी करछन्ती गोटे भलो मेसेज सोसाइटी की जीवा पाई बोली करी जेति के मुस्लिम मानकर माने भलो पाई मुस्लिम मानकर अधिकार रो रक्षण रक्षण पाई फाइट हिंदू माने करछन मुस्लिम को ठजन फाइट करिया बुझी परछन्ती हां आ जो माने फाइट करछन्ती से माने कहछन्ती माने एई भली हबो सुन गवर्नमेंट रे भी से माने भी आमे काहे कि गवर्नमेंट को माने भाबिबा एक तरफा है कि भाबिबा आमे काहे कि आमे न भाबिबा जे हां गवर्नमेंट जहा करछ हमरी भलो होई कोठी कोन भूल होउची आमे ताको पॉइंट आउट करिबा जे एटा भूल हैला बोली केतो गोटे लेवलिंग कर दबा जे गवर्नमेंट आ एगेस्ट जस्टा भलो सरकार सबुले हम विरुद्ध रे अछन्ते सेमिति दैट इज नॉट दिस थिंग जो भली जिनस एबे कोन होउची ना किछि गोटे लोक अछन्ती जो माने किछि न बुझी के रास्ता ऊपर को ओली जा दुई पटर अछन्ती आ से मानकर किछि काम नै व्यस्तता काली जदि प्रोटेस्ट भी हबो मु कोन से प्रोटेस्ट रास करिवि मते जनक मन को मुस्लिम गने भाई नसीब भाई आपण आसंतु आपण जण जणासणा चेहरा आपण आसंतु आपण सामने रे ठिया कर दे बुझ बले आ ए माने बुझी ठिया कला माने कोन मु कहिबी माने सेटा कॉन्फ्लिक्टिंग हे जिवो आपण मुस्लिम बोली बाहर देखियो किछि आवश्यकता नै मुस्लिम तो आपण अछंती हृदय रु मुस्लिम अछंती आपण नमाज पढी जेंति मु पढुची 5 वक्त नमाज पढुची कुरान पढुची सब पढुची मो मोबाइल आपण खोल देबे ता देरे माने गीता रा ऐप पाइबे ता देरे कुरान रो भी ऐप पाइबे बुझ बले हां कुरान ता मु रिलीजियस हिसाब रे पढुची गीता एवं उपनिषद अन्य जिनस गुडा पढुची ता देरो ज्ञान ना आपे आ भलो जिनसटा को यूज करिया बुझ बले आपणकर पूर्व जो इंटरव्यू था तादर जन लिखिं भाई तमें कौन सनातन धर्म ग्रहण कर मुझे तो विश्वास करुच्ची सनातन सनातन ग्रहण कौन कर बुझे नसीम खान हाँ हिंदू धर्म को पळै आसी सनातन धर्म पळै आसी कोन खाली जाई करी मु माने पंचगव्य पी करी आ तापर जाई के लंडा हे जाई के तापर गिर अवस्था पिंदल मु हिंदू हे हां आपण तो विश्वास करछन सेटा ना तो विश्वास कले मु सनातन ऊपर मु तो विश्वास कले जेतो बळू माने माने मूळरू रही सनातन धर्म बाकी सब धर्म की सुनो तो जो कोन जिनस आसी हमर जे कोन से इब्राहिमिक रिलीजन हो माने बुद्धिस्ट रिलीजन हो माने आपनकर सिखिज्म हो तो पर ए सब तार हिस्ट्री अछि सनातन रो हिस्ट्री माने एकदम बहुत पुराना माने
ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସନାତନ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକୁ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବକୁ ବି ଫେରି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଲା ହୁଁ। ବୁଝିପାରିଲା ମୁଁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟାଏ କଲେଜରେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୋର ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଥାଏ ସବୁବେଳେ କହିବ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସେ ଝିଅଟାକୁ ମାନେ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କଲି ସେ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମା ମାନେ ଆଇ ଲାଇକ୍ ୟୋର ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ମାନେ ତୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ବୁଝିଛୁ ଯିଏ ଅବତାରଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ପରେ ହରିଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ସେ ତାର ମାନେ ତାର ଆହୁରି ଡିପ୍ ନଲେଜ ଅଛି ଅବତାର ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହରି ନାରାୟଣକୁ ଯିଏ ବୁଝିଛି ଯିଏ ନାରାୟଣକୁ ବୁଝି ସେ କହିଦବ ମାନେ ନାରାୟଣ ବସତି ନାରାୟଣ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ବୁଝିବାର କଥା ଏଇଗୁଡା ସବୁ କୌଣସି ୟା ଦେହରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ ୟା ଦେହରେ କୌଣସି ତର୍କ ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ତର୍କ କରିବା ତାହେଲେ କେମିତି ହବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୱାକଫ ବିଲ୍ କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ଜିନିଷ କହିବି ୱାକଫରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବିଲ୍ ଗୁଡା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆଉଥରେ ଭଲକି ପଢିବା କଥା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ୟା ଉପରେ କେମିତି ଆଉ କଣ ଭଲ ହେଲେ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ମନେ ହବ ନିଜ ଆଡୁ କଣ ୟା ଭିତରେ ଅଛି 40ଟା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଛି କଣ ଗୋଟେ ଆମେ ୟାକୁ ଡିଲିଟ କରିଦେଲେ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଭଲେ ହବ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇବା କଥା ନୁହଁ ଉସ୍କେଇବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ୱାକଫ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯୋଉମାନେ ଯାଇକି ଗାଡି ପୋଡି ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଯାଇକି ରାସ୍ତା ରୋକି ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ୱାକଫ ମାନେ କଣ କିଏ କରୁଥିଲା ତାକୁ କଣ କେମିତି କଣ ହେଲା କେମିତି ୱାକଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏତେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହେଇଗଲା ଆରେ ହେଇଗଲା ଏ ଇତିହାସ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ବି ଆକର କରୁଥିଲା ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାନ ବି ଆକର କରୁଥିଲେ ସୁଲତାନ ଆଇବ ବି କରୁଥିଲେ ଆଉ ବାକି ମାନେ ରାଜା ମାନେ ବି କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲେ ସବୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଚାଲିଥିଲା ଯିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ ସେଟା ତାର ଆଉ ସେ ତା ନିଜ ଲୋକକୁ ଦବ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ମୋ ନିଜ ଲୋକକୁ ଦେଲି ମୋ ନିଜ ଲୋକ ତା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ମାନେ ଜମିଦାର ଥିଲେ ଜାଗିରଦାର ଥିଲେ ସେ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ମୋ ଜମିଟାକୁ ଯଦି କେହି ନେଇଯାଇ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି ତାହେଲେ ତ ମୋର ତା ଉପରେ ରହିଛି ମୁଁ କ୍ଲେମ କରିବି ରାଇଟ୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀତ ନସିମ ଖାନ थैंक यू सो मच ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ତ ୟାକୁ ଡିସ୍କସନ ଆଉ କରିବା ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଗୀତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଯେ ଗୀତାକୁ ନସିମ ଖାନ କେମିତି ବୁଝନ୍ତି ଆମେ ସେଟା କରିବା ଉପନିଷଦ ଆମର ଉପନିଷଦ ଉପନିଷଦ କୋଉ ଉପନିଷଦ କହିଛନ୍ତି ମାର୍କେଣ୍ଡେୟ ହଁ ମାର୍କେଣ୍ଡେୟ କିଏ ଆପଣ ପଚାରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କହିପାରିବେ ହୁ ଇଜ ମାର୍କେଣ୍ଡେୟ ତ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉପନିଷଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାର୍କେଣ୍ଡେୟ ହଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ହଉଛନ୍ତି ମାର୍କେଣ୍ଡେୟ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉପନିଷଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିବେ ଆଶା କରିବା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିକିରି ତାପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ଦିଏ ନ ବୁଝିକିରି ଆକ୍ସନ ବୁଝିକି ଆକ୍ସନ ନେଲେ ଆପଣ ହିଁ ନିଜେ ହଇରାଣ ହେବେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ତ ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ତର୍ଜମା କରିପାରିବେ ବୁଝିଲେ ତର୍ଜମା କଲେ ଆପଣ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବଦଳିଯିବ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନସିମ ଖାନ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଧନ୍ୟବାଦ